এডিসি নির্বাচন আসছে ধীরে ধীরে। ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন পার্টির সভা আয়োজন করা অথবা হোলসভা ও গ্রাম সভা করতে দেখা যায়। তেমনি ঠিক আজ মঙ্গলবার বিকাল আনুমানিক 5:30 নাগাদ করবুক সাব ডিভিশনের করবুক আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান এডিসি ভিলেজের গুপচান পাড়াতে করবুক আইপিএফটি পার্টি তরফ থেকে এক আলোচ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করবুক ডিভিশনের আইপিএফটির প্রেসিডেন্ট শ্রী ভাগীরথ রিয়াঙ্গ মহোদয়, করবুক আর ডি ব্লকের বিএসসি ভাইস চেয়ারম্যান তথা সেন্ট্রাল কমিটি আইপিএফটি ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী প্রণব ত্রিপুরা মহোদয়। তিনি এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পার্টির দল ত্যাগ করে 14 পরিবারের 32 ভোটার পার্টি আইপিএফটি-তে যোগদান করেন। তাহাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে দলে রাখলেন সেন্ট্রাল কমিটি পার্টি আইপিএফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা করবুক আর ডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব ত্রিপুরা মহোদয়। IPFT long live বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেন্সিং খাবাই খোবাই লামসাগো বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেন্সিং খাবাই খোবাই লামসাগো IPFT মিশন ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম নাই IPFT মিশন ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম নাই IPFT ত্রিপুরা ল্যান্ড Video personal ang bela hambai Mario tini chongbai bo program phaimai mo tini pochin actually pochimani ko dewan gubasam parawo tini chini bo nokla sobawo ro 14 poribar 32 buta chini IPTO Tripura thaniyo karye chongno biskang Tripura ni yapri chongno logedina hiye phaya brano ang hambai ang korbuk division ni party IPT umye brano yaso la sawa ang brano bela hambai ar bodi kheno chini sara korbugo saba yakheno o jotto patini umye chini IPT o joini ফাইদङो बिसकांनि ओ 2026 एडिशन निर्वाचननि तयनो ताव जों मुभमेंट चलेदों जोंखे माने त्रिपुरामा थाखेवो फार्स्ट चंदलि चंफुरसिना त्रिपुरामा था बुरिना चों पाइरि हाबोना फसका पाइरियाते सन्जयमानिनो पाइरिया के पाइरि खे तारपरे अब चिंथिया खे आके सुदु सुबिदारा सि खे थायां दंबो ये जों त्रिपुरामा थाना या कार्यता आइपिएफटी फाया ना के चौदह परिवार फाया छौ 14 परिबारनि 32 बुता काउना खिसो जोखे ब के 11 12 लिडार खिदिना छनते ओ आरे फते बिस्रा तां तंब ए चौसका सि खियामा न तंहा दो तंफिया तखे ब हे जों तमगला बिन फाइ थांबो ए जों या का थाना आइ मखे दै बारामिया हामबाय जतसिनि मीडिया फ्रेंड दङ तिनि हायनो हायसों बैक टू बैक जॉइनिंग प्रोग्राम हमनो पार्टी आईपीएफटी करबुक डिविजन नि नेतृत्व तिनि हायनो हायसों पश्चिम मानगदेवनि गुबसन पाराव 14 फैमिली नि 32 बुतार जों कताल खायै सिनि आईपीएफटी ओ मानफिका सिनि आता दयबराम लियां सिनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बिनि नेतृत्व जों 14 फैमिली 32 बुतार तिनि निदिनो जों गुरुवा सभा हरकसां जरानि असमय जों मानखा समय बाक्सा सामुखायनो हिनै ब तिनि अंहगा तिनि सिमिन ब आईपीएफटी ओ कताल मखांके समय बाक्सा सामुखायनाय आशा खालायो बिनि नेतृत्व जों पश्चिम मानगदेवन आगाम दिनो तैबो गाहाम नेतृत्व रिमानाय हिनै तै ओ पारानिनि ब गाहाम नेतृत्व रनाय हिनै जों खाखायो नरक साइमानो आईपीएफटी नि एकटाना आइडियोलॉजी जों आलादा राज्य सानै 2009 सिम हिमानि तामनिंके थांनाय थांगो फायनाय फैयाबो कुनु मेटार या तामनिंका आईपीएफटी नि सामुं गाहाम खायमा नुगुइनो तिनिसुक जरा जों 25 नतुन बाजार मालबासा एडिसिनि कन्टिजेन्सिओ जों डे टू डे प्रोग्राम चिनि तंमा तिमासे सालबार हन्तै किन्तु जॉइन प्रोग्राम नि चिनि सालसे थागिया जों खोना बाहायनाय जॉइनिं ना फैनाय अमा हाकिनो डेलिसिनि ताबु कार्यकलाय चलि तंगो चिनि सामुं चलि तंगो आशा खायो जों गाहाम के ओ नतुन बाजार मालबासानो आगाम दिनो जों गाहाम भाबे आईपीएफटी रक एकक भाबे लरे खायै जों पाइने हिनि आशा खायो हामबाय।